पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। आज देवधाम द्वारा काशी के महामृत्युंजय मंदिर में सोमवार के महापर्व पर भगवान महामृत्युंजय के ऊपर दूध, दही, घी, मधु, गुलाब जल, गंगा जल, फूल की टोकरी, बेलपत्र, धतूरा, कनक फल, नाग नागिन का जोड़ा, रुद्राक्ष चढ़ाने का आज अपने कार्यक्रम रखे हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो भी जजमान इसमें सम्मिलित हैं, जो भी भक्त सम्मिलित हैं, सबका काशी के महामृत्युंजय मंदिर में स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि आपके नाम से हमारे काशी के विद्वान, उद्भट विद्वान, आपके नाम से आपका प्रतिनिधि बनकर भगवान महामृत्युंजय पर चढ़ाएंगे सब सामान। जो जैसे सामान के लिए अपना सहयोग किया है उसके नाम और गोत्र से वैसा ही सामान चढ़ता जाएगा। और आप लोग भगवान महामृत्युंजय का ध्यान रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ब्राह्मणों को प्रणाम करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही आपके प्रतिनिधि हैं। तो भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए इन ब्राह्मणों को प्रणाम करें और आप ध्यान करें कि आप ही भगवान महामृत्युंजय के पास बैठे हुए हैं और आप ही तत्सामग्री चढ़ा रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलतिलकर्णम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गुरो विवाहस्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यन्तरासुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो आचम्य। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनां व्यचिद्रेण पवित्रेण रसोर्जस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। अब आप लोगों की सामग्री जो भगवान पर चढ़ने जा रहा है उसमें कोई विघ्न न उत्पन्न हो, इसके लिए भगवान गणपति का प्रार्थना की जा रही है। आप लोग भगवान गणपति का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। लंबोदरम परम सौंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दत्लिवाकरनिभो जलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। तम वैष्णवे शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। अब आप लोग एक बार भगवान महामृत्युंजय जी का ध्यान करके प्रणाम करें। ओम चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पेयोषपात्रं वहस् हस्ताब्जेन दधत्सु दिव्यममलम् हास्यस्य पंकेरुहम् सूर्येन्द्वाग्नविलोचनं करतले पाशान् च श्रोत्रान् कुशान् भोजां बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं संस्मरेत्। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम महामृत्युंजयाय नमः। ओम विष्णु गोत्रः गिरिजी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। गित कौशिक गोत्रः आलोक मिश्रा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि एकः कनकः फलं निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः प्रशांतधर दुबे यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् शौदं निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः संध्या अय्यर यजमानस्य कल्याणार्थं 500 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः प्रेमचंद्र श्रीनाथ गुप्ता यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् दधिं
100 ग्रामात् पयः, एकः बिलपत्राणि, एकः कनकः फलम्, एकः शहदम्, एकः घृतम्, एकः गंगाजलम् निवेदयामि। कश्यप गोत्र फ्रांसिस विक्टोरिया यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्र अम्बिनाश कोंकवर यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अह भूंस्य गोत्र अंजलि मानिक कुंदर्गी यजमानस्य कल्याणार्थं 21 संख्याकान् बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्र पार्थ शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। नभिल्ला गोत्र प्रकाश प्रथापनि यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अवितोम गोत्र मनुजा मुरली यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्र सुमंत एसी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। पैडीपाला गोत्र गोपी यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। पैडीपाला गोत्र गोपी यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। शिव गोत्र भार्गवनाथ यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं निवेदयामि। 50 ग्रामात् मधुम निवेदयामि। 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। भारद्वाज गोत्र विनीता शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः। एकादश बिलपत्राणि निवेदयामि। पंचकनकः फलम् निवेदयामि। 10 ग्रामात् शहदम् निवेदयामि। 100 ग्रामात् घृतम् निवेदयामि। एकः पुष्पस्य गुच्छम् निवेदयामि। केशव गोत्र अमर कुमार सिंघा यजमानस्य कल्याणार्थं एकः कनकः फलम् निवेदयामि। पदागाशीला गोत्र नागेन्द्र यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्र हर्षित कुमार प्रजापति यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि, एकः कनकः फलम् निवेदयामि। कश्यप गोत्र शुभरंजन चौधरी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। भारद्वाज गोत्र अजय कुमार उपाध्याय यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। 11 बिलपत्राणि। गर्ग गोत्र नीरव यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि, एकः कनकः फलम् निवेदयामि। कोपुल्ला विद्रा वेंकट रेड्डी राजश्री विनय सत्य अमुक गोत्र यजमानस्य। मृदुनोल्ला गोत्र कोपुल्ला वीरा वेंकट रेड्डी राजश्री विनय सत्य मोनिका यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः। 11 बिलपत्राणि 10 ग्रामात् शहदम् 250 ग्रामात् गंगाजलम् एका पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। देशतला गोत्र मेनेंडी विजय कुमार सरिता यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदम् निवेदयामि। वल्लूतला गोत्र रंगमन्नार यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्र भास्कर राय यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। कुलदीप गोत्र स्नेहलता प्रधान यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। सुपर्णाशा गोत्र दिनेश यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। शिव गोत्र मीना राजीव यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। सहतामरसन गोत्र रम्याश्री यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि, एकः पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। सांडिल गोत्र रूपकथ बनर्जी
यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलं निवेदयामि। शिवगोत्रः परम शिवान् यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलं निवेदयामि। अमुक गोत्रः राधे राधे यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः दीक्षा शेट्टी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। उपमन्यु गोत्रः सोनम पाठक यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः संतोष पासीने यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। धनुंजय गोत्रः वेंकट सुभद्रा देवी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। शिव गोत्रः शिव प्रकाश यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् घृतं निवेदयामि। शिव गोत्रः वेणुगोपाल यजमानस्य कल्याणार्थं 11 रुद्राक्ष समर्पयामि। कश्यप गोत्रः नवनाथ कालिदास वलगुदे यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलं निवेदयामि। वत्स गोत्रः रतन कुमार सिंह यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् सहदम एकः पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। शिव गोत्रः सबरीनाथान शरण्या यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः सुप्रीत अधिशेषा यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः ध्रुव यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः चिराग कपाडिया यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः रेणुका प्रसाद यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। श्रीलाकुला गोत्रः विष्णु यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। सांडिल गोत्रः पारमिता दास यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः अभिजित अधिकारी यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। पैड पालन गोत्रः तिम्मा रेड्डी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। पुरु ऋषि गोत्रः CH नितेश यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः अर्पण जायसवाल यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। कौंडिन्य गोत्रः चेपुरी महेश गौर यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः जशवंत यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। श्रीवत्स गोत्रः झांसी गणेश यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलं निवेदयामि। गौतम गोत्रः रमेश डी कुलकर्णी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र स्नेहा सत्यप्पा खोत यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। शिव गोत्रः प्रवीर कुमार चौधरी यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः गौतम बीरा यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् गुलाब जलम एकः पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः संकेत हेमंत म्हात्रे यजमानस्य कल्याणार्थं एकः कनकः फलं निवेदयामि। वरकड़े गोत्रः कमलेश यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः सीमा
तरफदार यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः सोहिनी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कौंडिन्य गोत्रः श्रीनिवास मचीदी यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। लखनपाल वशिष्ठ गोत्रः लक्ष्मीकांत शर्मा सोम देवी यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। श्रीला कुला गोत्रः GR नित्या प्रधा यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। धग्गा गोत्रः सीलू भाटिया यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः शिव कुमार यजमानस्य कल्याणार्थम 100 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 11 कनकः फलम 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। गौतम गोत्रः सौरव शर्मा पथ यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। शिव गोत्रः नलिनी शेखरन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अलिमन गोत्रः मनोजित सिकदर यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। भारद्वाज गोत्रः कार्तिक शेषाद्रि यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 250 ग्रामात् गंगा जलम निवेदयामि। भारद्वाज गोत्र अभिज्ञान मुखेरजी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् सहदम 7 ग्रामात् गंगा जलम 250 ग्रामात् गुलाब जलम 7 ग्रामात् घृतम 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। सहतामर्षण गोत्रः रम्या श्री यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः मदन मोहन प्रसाद यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् सहदम 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः आनंद प्रकाश यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। अनगा ऋषि अनगा ऋषि गोत्र नामः 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। नागस्य गोत्रः अमरेश पटनायक यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। शिव गोत्रः शिवकोटि VKS लिंगेश्वर राव यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। पशुपुलेटी गोत्रः श्री गणेश यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् सहदम 250 ग्रामात् गंगा जलम 7 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि वसंत कुमार VM यजमानस्य कल्याणार्थम 1 कनकः फलम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः विशाल यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। विश्वामित्र गोत्रः श्रवण नक्षत्र मकर राशि सुभद्रा रमेश यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः सत्यम राय यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः जॉर्ज रोड्रिगेस
यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः शुभेन्दु मलकर यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। हरिदास गोत्रः रवि प्रकाश बीवी यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। जैन कश्यप गोत्रः पराग शाह यजमानस्य कल्याणार्थम एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। निवेदयामि। त्रिशक्सरी गोत्रः डॉक्टर मन्नाकर मेघा यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। निवेदयामि। शिव गोत्रः डॉक्टर नागप्पा पी यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः मयूर यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलम निवेदयामि। कोतानकारी गोत्रः सुषमा यजमानस्य कल्याणार्थम एकः कनकः फलम निवेदयामि। सालुंके गोत्रः भावेश बोरा यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् दधिम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि एकः कनकः फलम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः शौर्य पाठक यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलम निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः पीजी प्रवीण यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः कुमारी सविता मधुकर मीरासी यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिलपत्राणि एकः कनकः फलम 200 अधिक 50 ग्रामात् 200 अधिक 50 ग्रामात् गंगा जलम निवेदयामि। निवेदयामि। मौद्रल्य गोत्रः श्रीनाथ देसाई यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् दधिम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् घृतम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः मुकुत देका यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। भाती गोत्रः आदित्य की आंग पिंकी सरोज सतीश राघव शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। निवेदयामि। मेहरा गोत्रः वलविंदर गोग्रनद पटनायक यजमानस्य कल्याणार्थम क्या कैसी मेहरा गोत्र राघव शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् दधिम 500 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् घृतम 100 ग्रामात् गुलाब जलम एकः पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। सांडिल्य गोत्रः बलविंदर गुरुग्रनद पटनायक यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि। शिव गोत्रः सरवना बाबू यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि। विष्णु गोत्रः नितिन यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि एकः कनकः फलम निवेदयामि। कौशिक गोत्रः आश्विन सावंत यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः प्रभीता यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि निवेदयामि। कश्यप गोत्रः सुजाता दास सिंह राय यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। नागस्य गोत्रः दीपानविता मित्र यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। वसस गोत्रः दशरी लिखित यजमानस्य कल्याणार्थम 200 अधिक 50 ग्रामात् पयः निवेदयामि।
अमुक गोत्रः रमेश मेकाला यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् गंगाजलं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः लोकराज घीमीरी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। पदिघेशिला गोत्रः इरुकुल्ला शिव प्रसाद गुप्ता यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदं निवेदयामि। पैडिपाला गोत्रः सुरेश नायडू एल यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। गौर राजपूत भारद्वाज गोत्रः ओसीन सिंह यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः सुस्मिता चंद्रन यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 500 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 250 ग्रामात् गंगाजलम् एकः पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः मयूर अक्रूर कुदाले यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् दधिं 11 ग्रामात् पयः 150 संख्याकान् बिल्वपत्राणि 11 कनकः फलं 100 ग्रामात् सहदं 100 ग्रामात् घृतं 100 ग्रामात् गंगाजलं 500 ग्रामात् गुलाबजलम् एकः पुष्पस्य गुच्छम् 21 संख्याकान् रुद्राक्षम् एकः सपत्नीक नागः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः श्रीशा मयूर कुदाले यजमानस्य कल्याणार्थं सहस्र संख्या ग्रामात् दधिं 11 ग्रामात् पयः 150 संख्याकान् बिल्वपत्राणि 11 कनकः फलं 100 ग्रामात् सहदं 250 ग्रामात् घृतं 100 ग्रामात् गंगाजलं 500 ग्रामात् गुलाबजलम् एकः पुष्पस्य गुच्छम् 21 संख्याकान् रुद्राक्षम् एकः सपत्नीक नागं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः अक्रूर बबनराव कुडले यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् दधिं 11 ग्रामात् पयः 150 संख्याकान् बिल्वपत्राणि 11 कनकः फलं 100 ग्रामात् सहदं 100 ग्रामात् घृतं 100 ग्रामात् गंगाजलं 500 ग्रामात् गुलाबजलम् एकः पुष्पस्य गुच्छम् 21 संख्याकान् रुद्राक्षम् एकः सपत्नीक नागः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः औहिस्का मयूर कुदाले यजमानस्य कल्याणार्थं 500 संख्याकान् दधिं 11 संख्याकान् ग्रामात् पयः 1 संख्याकान् बिल्वपत्राणि 11 कनकः फलं 100 ग्रामात् सहदं 250 ग्रामात् घृतं 100 ग्रामात् गंगाजलं 500 ग्रामात् गुलाबजलम् एकः पुष्पस्य गुच्छम् 21 संख्याकान् रुद्राक्षम् एकः सपत्नीक नागः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः संगीता अक्रूर कुदाले यजमानस्य कल्याणार्थं 500 संख्या ग्रामात् दधिं 11 संख्या ग्रामात् पयः 150 संख्याकान् बिल्वपत्राणि 11 कनकः फलं 250 ग्रामात् सहदं 500 संख्याकान् ग्रामात् घृतं 500 ग्रामात् गंगाजलं 250 ग्रामात् गुलाबजलम् एकः पुष्पस्य गुच्छम् 21 संख्याकान् रुद्राक्षम् एकः सपत्नीक नागः समर्पयामि। कश्यप गोत्रः मिनी आर नायर यजमानस्य कल्याणार्थं एकः सपत्नीक नागं समर्पयामि। वत्स गोत्रः आशीष सिंह चौहान यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदं निवेदयामि। गौतम गोत्रः अरुण बासु यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। वशिष्ठ गोत्रः शीतल यजमानस्य कल्याणार्थं 100 ग्रामात् पयः
150 संख्याकान् बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः शेख मरियम बी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि 1 कनकः फलं 10 ग्रामात् शहदं 100 ग्रामात् घृतं 250 ग्रामात् गंगाजलं 100 ग्रामात् गुलाबजलं 1 पुष्पस्य गुच्छम् 1 सपत्निक नागम निवेदयामि। कुच्छल गोत्रः अल्पना अग्रवाल यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। वल्लूतला गोत्रः रंग मन्नार यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं निवेदयामि। ए झावा गोत्रः राजेश ओडासेरिल यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः कुणाल राणा यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। केतकी गोत्रः सोमेश कुमार साहू यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। वशिष्ठ गोत्रः श्रीलता यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। श्रीला कुला गोत्रः जी आर नित्या प्रधा यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। सिंगा शेट्टी गोत्र श्री लक्ष्मी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। धर्म लिंगेश्वरेर गोत्रः धर्म लिंगेश्वर गोत्रः मणिकुमार यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। शिव गोत्रः निधिश एस पिल्लई यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कमा शीतला गोत्रः दर्शिनी विश्वनाथन यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि 1 कनकः फलं 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः स्नेहा त्रिखा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि 10 ग्रामात् शहदं 250 ग्रामात् गंगाजलं 100 ग्रामात् गुलाबजलं निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः दीपक परशुरामन यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि 5 कनकः फलं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः राजू थम्बीरण यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। कृष्णात्रेय गोत्रः हिमांशु शेखर सर यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि 1 पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। गौतम गोत्रः रमेश डी कुलकर्णी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः विशाल यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। केठुवारी गोत्रः केठुवारी उदय किरण यजमानस्य कल्याणार्थं 11 बिलपत्राणि समर्पयामि। गोयल गोत्रः करण गुप्ता यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। पूली कूटला गोत्रः वेंकट सत्य प्रसाद यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः सुनील के लुथरिया यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः रूपा पांगी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। शिव गोत्रः विजय लक्ष्मी नागराजु यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः कुमारी सविता मधुकर मीरासी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः
एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। कश्यप गोत्रः रश्मि सुरेश चंद्र शाह यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं निवेदयामि। पडीपाला गोत्रः कोरु कोंदा नरेश यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। वरलक्ष्मी गोत्रः कंचारला पाटिल रंगाराव यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अत्रि गोत्रः शौर्य यादव यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अनिमन गोत्रः मौनब घोष यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अमुक गोत्रः विश्वजीत जेना यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। शिव गोत्रः विमल कुमार देवनाथ यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। मौदगल्य गोत्रः हैरियट देवराय यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् सहदम 100 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगा जलम 100 ग्रामात् गुलाब जलम एका पुष्पस्य गुच्छम गुलाब जलम एका पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। मलाशय गोत्रः पार्थ घोष यजमानस्य कल्याणार्थं 500 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः डॉक्टर अरूप ज्योति बारू यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 500 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि पंचः कनकः फलं 50 ग्रामात् सहदम 100 ग्रामात् घृतम 500 ग्रामात् गंगाजलम 250 ग्रामात् गुलाब जलम एकः पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। शिव गोत्रः मकर राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जीवन एस यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः शुभेन्दु मलकर यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। अत्रि गोत्रः सुरेंद्र यादव यजमानस्य कल्याणार्थं 500 ग्रामात् पयः निवेदयामि। खारवी हिंदू महारथ गोत्रः स्वप्निल मुकुंद कोचारकर यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। जगनारायण गोत्रः अभिन्द्रा रेड्डी यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं निवेदयामि। विश्वामित्र गोत्रः सहिष्णु एस नायक यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः चंद्रजीत मौर्य यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। अनंत ऋषि गोत्रः पद्मावती यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। गौतम गोत्रः जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा यजमानस्य कल्याणार्थं 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। गौतम गोत्रः जगन्नाथ प्रसाद मौर्य यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कशिराघौलु गोत्रः गंगम्मा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः कविता शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः श्री यजमानस्य कल्याणार्थं 1 संख्याकान् बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कौशिश गोत्रः राजीव शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थं 250 ग्रामात् दधिं
250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम् 10 ग्रामात् शहदम् 100 ग्रामात् घृतम् 250 ग्रामात् गंगा जलम निवेदयामि। रेणुका गोत्रः सुवर्णा बीसी यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। विश्वामित्र गोत्रः सोमासेन मित्र यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम् 10 ग्रामात् शहदम् निवेदयामि। कच्चाब्बो गोत्रः अराव मजुमदार यजमानस्य कल्याणार्थम 5 कनकफलं निवेदयामि। कनकफलं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः रवेन्द्र बरो यजमानस्य कल्याणार्थम 1 विंश संख्याकान् बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कच्चाब्बो गोत्रः अराव मजुमदार यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् शहदम् निवेदयामि। विपन्नुल्ला गोत्रः के शिवंगेश्वरा रेड यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् गंगा जलम निवेदयामि। आत्रेय गोत्रः योगेश व वीरनेकर यजमानस्य कल्याणार्थम 1 कनकफलं 10 ग्रामात् शहदम् निवेदयामि। गर्ग गोत्रः पंकज शुक्ला यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। नागस्य गोत्रः स्वराज कुमार मोहंती यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदम् 1 पुष्पस्य गुच्छम् निवेदयामि। आत्रेय गोत्रः अभिषेक रथ यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः जगन्नाथ हरिमने यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अलिमन गोत्रः विप्लव दास यजमानस्य कल्याणार्थम 500 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः स्नेहा त्रिखा यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। वधूला गोत्रः मन्नाथम यजमानस्य कल्याणार्थम 1 कनकफलं निवेदयामि। कौशिक गोत्रः चेतन्या अपाते यजमानस्य कल्याणार्थम 1 कनकफलं निवेदयामि। कनकफलं निवेदयामि। कोटियन गोत्रः अविनाश कोटियन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः देश सहगल यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकफलं निवेदयामि। कौंडिन्य गोत्रः हेमाश्री एस यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। जलखडिया गोत्रः राहुल यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। मीन गोत्रः अर्षवीर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम् 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकफलं 10 ग्रामात् शहदम् 250 ग्रामात् गंगा जलम 100 ग्रामात् गुलाब जलम निवेदयामि। कटरिया गोत्रः आयुष आर सिंह यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। सवर्ण गोत्रः अहान गागुली यजमानस्य कल्याणार्थम सवर्ण गोत्रः अहाना गागुली गांगुली यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। पीपल एंड नगस्य गोत्रः विष्णु चरण साहू यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 1 कनकफलं 100 ग्रामात् गुलाब जलम 1 ग्रामात् गुलाब जलम 1 पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः राजन कुमार यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अलिमन गोत्रः सुदीप पाल यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम् निवेदयामि। कश्यप गोत्रः श्रीला टोटा गोपीनाथ दास यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् शहदम् निवेदयामि। मधु ऋषि गोत्रः कतला वेंकट स्वामी यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः शिखर जौहरी
यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 7 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः संजीव श्रीवास्तव यजमानस्य कल्याणार्थम 1 कनकः फलम समर्पयामि। समर्पयामि। कोदजुनोल्ला गोत्रः CH स्वाति यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। निवेदयामि। विश्वकर्मा गोत्रः शक्तिवेल रमण यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। नागली गोत्रः अक्षान रेड्डी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः अनुष्का भट्टाचार्य जी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 250 ग्रामात् गंगाजलम 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः माया यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। शंखपाल गोत्रः जूही सोनेजी यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम निवेदयामि। निवेदयामि। कौशिक गोत्रः सुविधा बालकृष्ण श्रोहोनी यजमानस्य कल्याणार्थम 21 संख्याकान् बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम निवेदयामि। निवेदयामि। विष्णु गोत्रः शुभांगिनी अमृता रंजित शेखर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 1 कनकः फलम पयः 1 कनकः फलम निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः देवव्रत चक्रवर्ती यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् गंगाजलम 11 रुद्राक्ष समर्पयामि। समर्पयामि। श्रीहरि गोत्रः जय गीता वेद यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। चौहान गोत्रः कांतिलाल यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः ध्रुव यजमानस्य कल्याणार्थम 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। जला नीला गोत्रः कनुकुला श्रावणी रंजित यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 1 कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 250 ग्रामात् गंगाजलम निवेदयामि। धनंजय गोत्रः तिलकराय भंडारी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 7 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम 7 ग्रामात् गुलाबजलम 1 पुष्पस्य गुच्छम 1 सपत्निक नागम समर्पयामि। समर्पयामि। चौधरी गोत्रः श्री राम विजय यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। नागस्वर गोत्रः बपी स्वेन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः है क्या? पयः हाँ। 11 बिल्वपत्राणि 1 कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 250 ग्रामात् गंगाजलम 1 पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। निवेदयामि। वृषाभा राशि रोहिणी नक्षत्र रविंद्र पुजारी यजमानस्य कल्याणार्थम 5 कनकः फलम निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः विद्युत कुमार गुहा यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। अंगिरस गोत्रः कृष्णा कुमार यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः विजयंत पटेल यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 11 बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् शहदम 7 ग्रामात् गुलाब जलम समर्पयामि। समर्पयामि। अमुक गोत्रः
श्रुति पोतदार यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 500 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। आवाज बंद है ना? म्यूट किया है? ओए, म्यूट किया है? तमाता यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम समर्पयामि। वशिष्ठ गोत्रः विशालसाः यजमानस्य कल्याणार्थम एक पंच संख्याकान् बिल्वपत्राणि एका सपत्निक नागम निवेदयामि। वत्स गोत्रः प्रिया मधुकर केंकरे यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम 100 ग्रामात् गुलाबजलम एकः पुष्पस्य गुच्छम एकः सपत्निक नागम समर्पयामि। सांडिल गोत्रः धनंजय यजमानस्य कल्याणार्थम 100 ग्रामात् दधिम 11 सहस्र ग्रामात् पयः एक पंच संख्याकान् बिल्वपत्राणि एकादश कनकः फलम 250 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् घृतम 500 ग्रामात् गंगाजलम 500 ग्रामात् गुलाबजलम एकः पुष्पस्य गुच्छम एकः सपत्निक नागम समर्पयामि। पैडिपाला गोत्रः नंदीपाती कुमारा सुब्रमण्यम शिवा श्रीनिवासन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। शिव गोत्रः बोपर्णा यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलम निवेदयामि। शिव गोत्रः टी.एस. हरिहरन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 100 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम 100 ग्रामात् गुलाबजलम एकः पुष्पस्य गुच्छम निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः जोयदीप समद्दर यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः विष्णुप्रिया अनिकेत यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम समर्पयामि। कश्यप गोत्रः रेणुका प्रसाद यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् शहदम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः दीप ज्योति चंदा यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। वत्स गोत्रः स्वपन कुमार चक्रवर्ती यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः नितेश पांडव यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् शहदम 100 ग्रामात् गुलाबजलम निवेदयामि। हीर गोत्रः करण
यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। भारद्वाज गोत्रः समिता यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। कश्यप गोत्रः चेतन मृत्युंजय उपाध्याय यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् शहदं 100 ग्रामात् घृतं 250 ग्रामात् गंगाजलम 100 ग्रामात् गुलाबजलम एका पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। तमर राजपूत गोत्रः सचिन कुमार यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः दिलीप शर्मा यजमानस्य कल्याणार्थम 100 ग्रामात् घृतं समर्पयामि। समर्पयामि। गोयल गोत्रः सौरभ गुप्ता यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। समर्पयामि। गित कौशिक गोत्रः राज्य लक्ष्मी मिश्रा यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 100 ग्रामात् घृतं 250 ग्रामात् गंगाजलम निवेदयामि। निवेदयामि। कौशल गोत्रः भूमिका कपूर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। निवेदयामि। अनगरोसी अनगरोसी। अंगरोसी 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। निवेदयामि। कश्यप गोत्रः रोहित दीपक मध्याह्न यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः एकविंश संख्याकान् बिल्वपत्राणि पंचकनकः फलं 50 ग्रामात् शहदं 100 ग्रामात् घृतं 250 ग्रामात् गंगाजलम 100 ग्रामात् गुलाबजलम एका पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। अत्रि गोत्रः उर्मिला यादव यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। रे चरला गोत्रः दन्नापनेनी कल्याण यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि पंचकनकः फलं 10 ग्रामात् शहदं 100 ग्रामात् घृतं 250 ग्रामात् गंगाजलम एका पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। कश्यप गोत्रः अंशुल लाइकर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कौंडिन्य गोत्रः अनिल कुमार पल्ले यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। लखनपाल वशिष्ठ गोत्रः प्रेम सागर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं निवेदयामि। विष्णु गोत्रः शक्ति कुमरण प्रिया स्वामी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कौशिका मुनि गोत्रः डी शेट्टी मुरली मोहन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। नाग्यस गोत्रः सौम्या मोहपात्रा यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः अर्जुन लाइकर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः अनीस लाइकर यजमानस्य कल्याणार्थम एकः कनकः फलं निवेदयामि। महानिष्ठ गोत्रः अनुनीला यजमानस्य कल्याणार्थम 500 ग्रामात् दधिं 500 ग्रामात् पयः एकविंश संख्याकान् बिल्वपत्राणि पंचकनकः फलं 500 ग्रामात् गंगाजलम एका पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। अंगरस गोत्रः शुभम जैन यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिं 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् शहदं 250 ग्रामात् गंगाजलम 100 ग्रामात् गुलाबजलम एका पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। सांडिल गोत्रः नादिनी त्रिपाठी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिल्वपत्राणि एकः कनकः फलं 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। सांडिल गोत्रः अरुंधति नंदा गोस्वामी यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् शहदं निवेदयामि। हिंदू नायर गोत्रः राजगोपाल
यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश रुद्राक्षम समर्पयामि। समर्पयामि। कुपेंद्र रोहिणी नक्षत्र वृषभ कुपेंद्र रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि विनोद राघवेंद्र यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिलपत्राणि एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् सहदम 250 ग्रामात् गंगाजलम 100 ग्रामात् गुलाबजलम एकः पुष्पस्य गुच्छं समर्पयामि। कश्यप गोत्रः प्रीति जी यजमानस्य कल्याणार्थम 100 ग्रामात् पयः 1 संख्याकान् बिलपत्राणि एकः कनकः फलम 100 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम निवेदयामि। सांडिल गोत्रः विपिन कुमार त्रिपाठी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् सहदम 100 ग्रामात् गुलाब जलम समर्पयामि। कश्यप गोत्रः अभिजीत सरकार यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिलपत्राणि 100 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः संजय नेगी यजमानस्य कल्याणार्थम एकः कनकः फलम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः सुनील विश्वास यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। पयः निवेदयामि। भारद्वाज गोत्रः प्रणोति ब्रह्म भट्ट यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् दधिम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिलपत्राणि एकः कनकः फलम 10 ग्रामात् सहदम 100 ग्रामात् घृतम 250 ग्रामात् गंगाजलम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः मंजू अड़क यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः मंजू अड़क यजमानस्य कल्याणार्थम एकः कनकः फलम निवेदयामि। कश्यप गोत्रः रेणु भाटिया वर्षा रानी यजमानस्य कल्याणार्थम 10 ग्रामात् सहदम निवेदयामि। अमु गोत्रः भूषण राय यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अमु गोत्रः अनिल कुमार मामी डी शेट्टी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अमु गोत्रः ईप यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। कश्यप गोत्रः अरुणाभ देवराज यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः चंद्रा यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। कश्यप गोत्रः दीपक किशन राव जाधव यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। नायर गोत्रः श्रीलता अश्विनी नक्षत्र एकादश बिलपत्राणि 10 ग्रामात् सहदम 250 ग्रामात् गंगाजलम समर्पयामि। कश्यप गोत्रः प्रांजल देसाई यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। छाबरिया गोत्रः जय कुमार छाबरिया यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अमु गोत्रः हिंदू नारायण गुर्जर यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। अमु गोत्रः लवली होहूर यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। अमु गोत्रः तेजस्विनी यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। अमु गोत्रः दरोगा सिंह यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। कौंडिन्य गोत्रः बी राधा नागेश्वर राव यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः निवेदयामि। गोयल गोत्रः प्रियांजलि अग्रवाल यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। रागी मनु गोत्रः दामोदर रेड्डी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। रागी रामू गोत्रः जयचंद्र रेड्डी पी यजमानस्य कल्याणार्थम 250 ग्रामात् पयः एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। अमु गोत्रः वीरेश दास यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिलपत्राणि समर्पयामि। नयन गोत्रः
पूनम यजमानस्य कल्याणार्थम एकः पुष्पस्य गुच्छं निवेदयामि। अमुक गोत्रः मुकुट बिहारी गुप्ता यजमानस्य कल्याणार्थम एकादश बिल्वपत्राणि समर्पयामि। भगवान महामृत्युंजय से आप लोगों के नाम गोत्र से हमारे काशी के बुद्धन विद्वानों ने आपका प्रतिनिधि बनकर ससम्मान चढ़ाए। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि आप लोगों ने ग्राम से सामान दिया है, हमारे पास नाप का कुछ नहीं है। हम लोग लोटा गिलास कटोरा चढ़ाए हैं, तो जिसके ग्राम में कुछ कमी रह गई हो उसके लिए हम लोग जो बचा हुआ सामान सब चढ़ा दे रहे हैं। भगवान महामृत्युंजय आप लोगों का कल्याण करें, हम ब्राह्मण यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम पयः पृथिव्यां पयो ओकरे पयो दिव्यांतरिक्षे पयो पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा भक्तन के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा भक्तन के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे नंदे भृंगे के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे नंदे भृंगे के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा भैरव के संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा भैरव के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए देवधाम द्वारा काशी के महामृत्युंजय मंदिर में भगवान महामृत्युंजय के ऊपर दूध, दही, घी, मधु, गंगाजल, गुलाब जल, नाग नागिन का जोड़ा, रुद्राक्ष सामग्री चढ़ाने का जो कार्यक्रम रखा गया था, हमारे काशी के विद्वान ब्राह्मण आप लोगों के प्रतिनिधि बनकर आप लोगों के नाम और गोत्र से सब सामान चढ़ा दिए हैं, जिससे कि आप लोगों का कल्याण हो। बाबा जरूर कल्याण करेंगे, ऐसा आशा और प्रार्थना हम लोग करते हैं। अब हमारे काशी के विद्वान आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग हाथ जोड़ें, भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए ब्राह्मणों को प्रणाम करें और आशीर्वाद ग्रहण करें।
ओम पुनस्त्वा द्वितीया रुद्रा भसवः समेधतां पुनर्ब्रह्माणो भसोने तजये घृतेन त्वां तान्वां वर्धयत्वा सत्या सन्तो जजमानस्य कामाः मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मुदयस्तवा सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम् ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।